Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students. How are you today? Okay, good. Bertemu lagi dengan Mrs. Ami. Yo, hari ini kita mau belajar tentang asking for and giving opinion. Nah, kita lihat yuk. Dan kita belajar bersama-sama. Nah, hari ini kita mau belajar tentang KD 3.14, yaitu menemukan informasi secara tersirat dan tersurat dalam teks interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan menerima informasi terkait pendapat dan pikiran dan meresponnya. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana menyusun teks interaksi transaksional terkait pendapat dan pikiran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Kalian juga akan belajar bagaimana menampilkan teks secara bagus ya. Nah, untuk itu let's check this out ya. Oke, sekarang kita mau belajar nih bagaimana asking for somebody opinion. Nah, di sini ekspresi yang bisa digunakan seperti what do you think of? What do you think about? How do you feel? What do you recount about? What is your opinion of? What do you think about that? What are your views on? Where do you stand on? What would you say to? If we? Are you aware of? I'd be very interested to hear your views on. What are your thoughts on? What would be your reaction if I say it? What is your opposition on? Would you support the view that? Nah, ini adalah expressions atau ungkapan yang bisa Ananda gunakan untuk menanyakan opini seseorang. Lalu, bagaimana caranya mengekspresikan opinion atau mengungkapkan pendapat Ananda? Nah, yuk kita belajar bareng-bareng. Repeat after me ya. Ulangi setelah Mrs. In my opinion, in my view, in my experience, as far as I'm concerned, personally, I think, personally, I believe. I tend to think that. I'm sure. Or I'm certain. I'm convinced that. I'm not sure. As far as I know. As I see it, I'd say that. I'd suggest that. I'd like to point out that. I believe that. If you ask my opinion, if I'm not mistaken, from my point of view. Nah, bisa kan? Mudah sekali. Nah, itu adalah cara-cara bagaimana menanyakan pendapat dan juga bagaimana cara mengungkapkan pendapat. Sudah bisa kan? Iya. Kalau sudah bisa dan sudah mengetahui bagaimana cara menanyakan pendapat dan mengekspresikan pendapat, sekarang kalian akan belajar bagaimana cara membaca sebuah dialog. Ulangi setelah Mrs. ya. Repeat after me. Andi. Hey, what do you think about this song? Kemudian Zedo menjawab,
I think this song is really good. Kemudian John, I don't think so. This song is not good at all. That I sleep while listening it. Anna, hey, look at my new bag. Isn't it cool? Yeah, I absolutely agree with you. Your bag is so cool. It perfectly matches with your dress. It must be a very expensive bag. Nah, ini adalah contoh dialog. Nah, sekarang giliran kalian mempraktekkan dialog ini. Dialog antara Erika dan juga Clara. Bagaimana cara membacanya? Oke, Mrs. kasih tahu ya. Yang pertama, Hi Clara, what are you doing? Hi Erika, I'm writing a poetry. Poetry? For the special one. Absolutely. Tomorrow is Mother's Day, so I would like to give this portrait for my mommy. Mother's Day? Oh my god, I forgot about it. Calm down, Erika. Why don't you write the portrait too? No, I can't write the poetry. Do you know what is the thing that your mommy likes? Yes, she likes flowers. How about buying a flower vase? I think your mommy likes it. Wow, that's good idea. But Clara, would you mind to accompany me to find it out after class? With my pleasure. Oh, thank you so much, Clara. Don't mention it, Erika. Nah, coba sekarang kalian mempraktekkan sendiri dengan teman kalian ya. Nah, dalam memberikan opini, ada nih orang yang setuju. Ada juga orang yang tidak setuju dengan suatu opini. Bagaimana cara menyatakan opini setuju tentang suatu hal? Oke, begini caranya. Yang pertama, agreement. Agreement itu artinya setuju. Yang pertama, I feel the same. You're absolutely right. Absolutely. Divinely. Exactly. No doubt about it. Totally agree with you. I could not agree more. I'd go along with that. That's a good point. I see your point. I see where you're coming from. Nah, ini adalah ungkapan yang dipakai ketika kalian setuju dengan pendapat seseorang. Di sebelah kanannya adalah ekspresi atau ungkapan yang digunakan ketika kalian tidak setuju dengan suatu pendapat atau disebut disagreement. Bagaimana cara membacanya? Let's check this out. I'd be inclined to disagree. That's not the way I see it. I don't think so. I don't feel the same. Oh, I'm afraid I disagree. I don't agree with you. Or, I don't agree with that. Bagaimana? Sudah paham bukan? Mudah sekali. Nah, sekarang kita akan berlatih. Mrs. sudah memberikan 2 gambar yang berbeda. Lihatlah, ada gambar tentang suatu jalan yang penuh dengan kendaraan, baik itu roda 2 atau roda 4. Kemudian gambar yang sebelahnya adalah gambar tentang sungai yang sangat-sangat kotor sekali dengan berbagai macam sampah. Nah, sekarang kalian akan mempraktekkan apa yang ada di pikiran Ananda semua tentang gambar tersebut. Ya, silahkan dituliskan
di buku Ananda. Lalu ketika sekolah besok boleh dikumpul. Oke, thank you.